Ayan, mga ka-brother. Video challenge tayo tata. Talo kami lang. Una. Oh. Talo kay lang. Talo tayo lang. Iti makatilawid ito yung bilit. Ada premium na. Yeah. Oh, nagito iti kuha tayo. Players tayo. Yan. Dati Boy Kataban ni Boy Hapon di jay. Dati mo ni Boy Palakay. Oh. Tata dati na iti premyo yun oh, 1,000 dato, 1K. Oh, sige, nakasagana kayo. Opay! Oh, fight. Oh, bolos ko dati bilet. Oh. Go! Layo. Awan. Oh, jangan kalah. Jangan kalah. Oh, ano mo na? Oh, di Boy Kataban di nakala. So, dapat iti kuan, dapat iti si Damon. Dapat iti kuan. Premium. Oh, lain na ti premium na oh. Kuan ki ata. Oh, nya ti makunam ngay Brad. Thank you, Brad. Adi lang ti makunam. Buen Brad. Oh, sige. Thank you mo ate panakisalim iti kuan. Video challenge tayo ya. Oh, yan. Oh, dapat si Damon, dapat kwarta mo ya. Yan.